Když mi někdo vypráví, tak mi to nevadí, ale mám zvyk, že u jídla si něco pouštím. A jeden čas jsem koukal na seriál a to bylo Oklikát v mač. Počkej, ty si pouštíš. To jsi žustej. To já třeba nemám rád a dokonce to jako zakazuju i holkám. Jakože mým dcerkám. Teď nevím, jestli jsem odsaď přišel nebo ne. An Ariadne's thread leading through the void. Very useful indeed. Very useful right until it falls apart. Then you're stuffed like force meat in a turkey. Aha. Takže nebyl zase takovej sráč, on vlastně uměl docela dost dobře, teda káslit. Já myslím, že to je správně, protože tam jinak nebylo světlo, ne snad. Šel jsem tu nebo ne? Ach jo. Ne, podle mě ne. To si nepamatuju. Nepřijde mi do zdi, spoustu let jídlo jedině s filmem nebo seriálem. Tak teď jako doporučuju, ale samozřejmě jestli co chceš, ale tam jako stejně já zase třeba si rád čtu. A pak jsem zjistil, že fakt jako když to na to se vysedeš. The governor's spawn likes a bit of drama. Tak prostě fakt jako jíš a vychutnáváš si jenom to jídlo. Breach, ok. Obscure demolitive writings. Gas operation can be controlled or at least shepherded with a variety of known rituals. Okay. This is some dark, sideways magic. It's forbidden. I've read it. Sometimes I worry about you. Ugh. What is this thing? Banisher rule number 4. If it oozes, don't touch it. Another botched experiment? It may be native to the void. Jo, čete, if it uses, don't touch it. Tak to je nahoru, nebo? Something's missing. Nebo co? Tady. Už to vidím. This place deserves a second look. Jo. This one's different. Looks like it died diseased. Dobrý den! So, you can see me. Aren't you full of surprises, young Master Haskell? You may talk. A Banisher ghost. Amazing. How on God's earth did you find me? Never mind that. Thank the Lord you did. Thought I was going to grow old in here. Vyschováváš? As hiding places go, the void is quite the choice. Yes, an amazing place. Or plane? World? The Araloo is not easily described, but it makes a fascinating study. Tell me, how did you get past the Guardian beneath the mill? Did you use a decoy? We fought it. Don't change the subject. You fought it? Of course you did. A good thing too. I was starting to think it was wise to me tricks. Oh, but I have so many questions. This isn't a social call, kid. And we're the ones with the questions. Oh. Oh. Of course. Caleb Watson. We must talk of Caleb Watson. Why in the hell would you give him a resurrection ritual? Ruth's death hit poor Caleb hard. He was alone, and so I would often stop by his workshop. We talked. He took a keen interest in my studies and was a good listener.
When he learned that she could possibly return, he had one question. How? You saw his grief as an opportunity to test the effects of the lesser palingenesis. Oh. You know the ritual too? Děkuji za další follow na YouTube. I've studied it. Skull and Bones prostě táhne. Not the mangled version you gave Caleb. Yes, and I'm sorry. I found it in a copy of De Occulti Philosophia by Cornelius Agrippa von Nettesheim. A remarkable book. I've met my fair share of illustrious occultists, and none owned an authentic Agrippa. Much is lost in translation or altered in the printing. I doubt your copy is an exception. Of course! The power is in the words, and mine were wrong, so the power went awry. How very fascinating! Měl jsi trošku toho You mistake foolishness for audacity. probrat, vole. You must mend your ways. Surely the acquisition of knowledge cannot be a sin. Will you still say that when Pennington accuses you of witchcraft? You must remember Deborah. Miss Comenius. Yes, of course, I remember. Your father tasked us with an investigation. One way or the other, we must return with the mystery solved. Ah. I think I understand what you're saying. I might be in a tiny little bit of danger. Jsi ve skutečnosti. You see ghosts. You stroll the void as if it were your garden. You possess and share forbidden rituals. Who are you really? I'm Lammy Haskell, and I am a man of many sciences. I am in fact a true pursuer. That raises more questions than it answers. What are the pillars of the universe? Which principles underpin existence? As occultists, do we change the world or scratch upon its surface? Each discipline I embrace peels back a new layer of reality. I'm yet at the beginning, and see where I already stand. Amazing, no? Kdo tě učil? You did not find the void breach beneath the mill by accident. You had help. Who taught you? I did my research. Suddenly, you're a man of few words. I'd rather not involve those not present. Discretion, you understand. No, můžeš taky umřít, kámo. We find you up to your neck in the blackest magic, speechifying about your transcendent journey. Your life is on the line, Lammy. We must counter the devil with knowledge of his tricks. That, my father always said, is the purest of God's work. I can imagine your father saying that. When I was 10, he gave me my initiation. Demonology, sir, as he would say. He saw me as his heir. Then, of a sudden, the books were forbidden. So I stole them. The very same books he'd forced upon me as a boy. I understand them where he does not. I did no wrong, apart from a little theft. You've studied demonology. Did you do it alone? When my father forbade me to continue, I confess I disobeyed him in secret. Those big books were very boring until they were forbidden. Suddenly I could not get enough of their secret knowledge. Funny, eh? More recently, a good friend of my father showed me that I had only been scratching at the surface. Good friend of his father. Who was your father's friend? An itinerant Frenchman who often visited New Eden in recent years. He called himself a true pursuer. As a thinker, he was prolific and profound. My father was so proud to be included in his discourse. For him, knowledge is the ladder to greatness, and greatness is the prize. To me, knowledge is itself the prize. Co tu děláš? From the looks of this place, you're knee-deep in research. What are you doing here exactly?
Searching for the origin of the Harrow's plague, of course. And I have a theory on the subject. Of course you do. Go on then. Now, at first, I believed the water poisoned, but my father sealed the well, and yet folk remained sick. They looked for witchcraft, a foolish, uneducated suspicion, yes, but with some truth concealed behind it. You see, the Araloo taints New Eden. Its influence leaches into the Harrows. The evidence is everywhere. Proto možná se nám směje furt ta ženská, když tady pobíháme, čete, podle mě. By the Araloo, do you mean the void? Neither name does it justice. This place is beyond words. The Araloo, Mr. McCraith, is made of the very fabric of our primordial myths. Isn't it amazing? Můžeš to dokázat? How can you be sure the void has tainted the region? In New Eden, the threshold between our plane and this is thin. Even I, a novice, may reach the frontier and then go beyond. I also believe it happened before. Some years ago, New Eden was hit by another epidemic. Yes, we learned of it in Fort Jericho. I believe that first epidemic was caused by the porosity of the frontier between New Eden and the Araloo. Although, where theirs was an affliction of burning flesh, ours is a corruption of mind and spirit. And I believe I have found its source. There is a substance, a strange ooze. You may have noticed it. This, I believe, is the true source of the Harrow's poison. It carries a particular stink, on the scent of which I experience first confusion, then a loss of control over my limbs. Okay. What do you expect to find at the source of the ooze? To find a cure. The ooze seeps into our world, sickening us. I may be able to stop it. Unfortunately, I cannot reach the source. The Araloo is a formidable place. Tricky. A maze constantly evolving, changing, reshaping itself. The isthmus, for example. I found an oozing crack in the ground. The terrain then remade itself, and I can get to it no longer. Perhaps we might be able to find a way through and take a look at that source. Would you? That would be splendid. Would you mind taking notes? OK, takže on půjde s náma, my mu pomůžeme Let's go take a closer look at možná that ooze then. bude vědět, jak to vyléčit And všechno. with that sorrow gone, I can leave. OK. Do be careful. My home is your home. If you need anything, help yourself. The Araloo is not your home, Lammy. But thank you. OK. Pardon my morbid enthusiasm, Mistress Duarte, but could I ask you a few questions? What do you wish? Antea, we should get going. So, the pious governor's unassuming son is our evil Harrow's witch. The more powerful the loose cannon, the more dangerous it is. Mhm. I don't know that I buy Lammy's hair of the dog theory, but I feel strange. Fujky, and I fujky, suspect fujky. the ooze. Only one way to find... Oh, God! I need a wee bit of help here. Well, that was not pleasant. Not pleasant at all. Well, I am warded. I cannot. Aha. Tady je teda vorda. Tady už ne, OK.
Something has me. Wards. Slepej? Jako někde ji slyším, ale... Ale nevidím. Napravo? Máš takové dobrý oči? Jo. Much better. Wow. Respekt, díky. Izovi napovídá sám Satan, jako je hustej, no, ty vole. Je hodně hustej. Wow. Je, to jsem vlastně měl použít spíš na něj. Když takhle je rozhořený, tak dává strašný damáž. Takže to je skoro jako, že IKčko je, takže jsem si maličko leknul, ale... Jo, tady se zase lítá zpátky a tady můžeme jít dál, OK. Uložit je dobrý nápad, ty vole. OK. O! Izu! Jsem v hajzlu. How delightful. Dobrý, ale... Tady se vracíme pryč odsaď, takže to by mohlo být... dobrý. Inkwell. Tady jdeme. Void traveling, please. A jinak lajne. Tak, se tady naladíme. Na mrtvolky. Where are we now? Underground, looks like. Wonderful. Třeba jsme pod les, OK. The ooze affects the incarnate too. Okay. Who goes there? Možná. Is that a ghost? I don't know. But I don't think we're alone.
Tak, pane. Já se hrozně mluvám, že jsem do vás vystřelil, ale... What might you be then? What was... Oh, shite. Did you just say shite? You? Krokolisy, ahojky. Mám takové trošku Stranger Things vibe. Fujky, fujky. It's bigger than I thought it'd be. Is that a house from the Harrows? We may be below the well. No wonder they all got sick. Taká marmeláda, jo. Marmeláda napříč světy, kámo. Co dává tenhle prstínek? Something's concealed. Já myslím, že mám další level. Že nářek těch zubožených došel až k samotnému bohu, nebo něco takového. Na venče, jestli jsem správně rozuměl. I feel something close. Si jenom dáme level, nebudeme tady spát. No ty vole, ještě si je můžu vylepšit, no, tak to je paráda. Jsem ji nečekal. Baroš, Evolution. OK. Jo, že bych začal periovat. Bych to konečně naučil. Tohle je cool. Go. Something's here. Hidden.
Gibbs Farm Accounts Books. OK. Au, Hemře. Au. Vítám tě tady. This house belonged to a certain Antipas and Clemency Gibbs. Their land was barren. They were struggling for money. Look up. The ooze, oozed through the very stone. To je nahoře teda. The words of a goat. And of all of them, just this one house fell down. Maybe it was personal. Could this house have been targeted by the ooze? Obviously. Look around you. Gipsy, thank you for your note. Graham cells known the time era hard. If you could not honor last order. Jasně, ještě do konce zakázky už přicházel voně, OK. To je stejný materiál jak skrotitel duchů 2. Jo, to je přesně on. Nedím se, že měli hluboko do kapsy, pokud se jim barák doslova propadl do jeskyně. No a ještě z jiného světa se to stalo, víš jak. Takže fakt blbý. Mr. and Mrs. Gibbs, have you read my paper? Dobrá. I read it, aye. And then I washed my hands and prayed for grace. You claim to prove that there is no curse. Well, A witch would say that, wouldn't she? Wherever people gather to live, disease takes hold, and I believe... What are you doing? your evil lies shall be destroyed. We know who you are, and you shall be judged. Witch! That was Deborah. She built a case for her rationality, and they tore it apart. Big island kiss for you. OK. Hogging all the fun. Mrs. Gibbs, I presume. OK. Tady nahoře je tuhlička, tak to musíme čet, to doufám chápete. Jo, tady se pak ještě dá. Děkuju, Legrone. Děkuju za ten sklíček nahoru. To tak docela, jak to hraju na to, myslím teď druhý nejtěžší. Jsem to chtěl hlavně jako příběhový, jak už to není zase tak těžký. Hlavně mám hrozně jako namáklej ten gear, jsem tady nějak jako progresoval. A je to docela znát. Ale díky. A vítám tě tady samo sebou. OK. A tady to je jak malá ta... Má ten prostor, tak to není úplně... Dobrý, ještě se...
No. Štípni! Another shadow. What do they want? Red, something is keeping me from manifesting. In here? Ah, shite. Okay. Izu, nevidíš? Wards. I'm going to need a hand here. Pravo nahoře. Ty jsi magor! Tam vzadu, jo, už to vidím. Tam vzadu. Ghost wards cannot manifest. To je daleko. Take care. The place is warded. I see a ghost ward. What are they doing down here? Call on me. Stop that spectre before it possesses the corpse. Ne, tak to jsem posral. Ne. Pak jsem to nestihl. No, dává teď větší damage. Hustý Izu. Vůbec nechápu, jak to děláš. Velký respekt. Wards. Tady ještě, aha, tady ještě jedna. Jsem to nevyřešil, aha. Better. You're welcome. Now let's inspect the body. Make you angry. Expected no less from you, messengers. OK. Fuck. To přežila. Oh shit. Oh shit. Dobrý, ty jsou dole.
Au. Klídeček. Tak se uklidníme. Takže bude ovládání, jak by mělo. Ach jo. Nevím ani, kde jsem si to uložil. Jo, dobrý. Tady. Takhle chodí do fitka, jo, už jsme tady říkali, no. OK. Zkouším Perry. Nefunguje. Nevím, uvidíme. Vidíme ještě pár ilustrací, co jsme neviděli. Expected no less from you, missus. There's a tough one. Ale ne. Someone didn't want to stay dead. Synchronizace to nefunguje. Jak to? Teď by to mělo fungovat. Moc se omlouvám. Tohle a potom gamebookový poll musím spravit, abych byl fakt profi streamer. Teď by to mělo fungovat. Zkus to znova. Uvidíme. Funguje. Ha!
Pro popul, zdá se mi to, nebo zatím Čet nenavrhl žádné řešení. Je to tak, no, Čete, zatím jste nenavrhli žádné řešení gamebooku. Asi to nefunguje, no, škoda. Ale beru. Ještě v 10 to zkusíme zapnout a jak říkám, když nebude rozhodnutí, tak vím, jak to vést dál, takže v pohodě. Před 10 to můžeme udělat jako téma a pokecat o tom. Zase se lítat, že? Vlastně. Okay. Já to už pušuju. Super. Děkuju moc. A já říkám, když to nebude fungovat, tak se vůbec nezlobím, jo? Že... Jde o to, že teď v gamebooku vlastně nově Čete, tak ne vždycky, a teď to zkoušíme jenom, jestli to bude fungovat nebo ne. Ale že můžete ale v D&Dčku vymyslet si vlastně, jakoby, co byste dělali dál vy. A 4 nejlepší já potom dám do polu a pak se teprve bude rozhodovat. Tím máte mnohem větší prostor vlastně k tomu si ten příběh přizpůsobit, aby byl víc váš. Hlavně z těch gamebook, tak nevím, jak by se pokračovalo. Právě teď to napsal Henda, tak se můžeš tak mrknout Legro, ne? A teoreticky za chvilku zám další třeba bírej cenom a klidně ti to normálně znova pustím. Cannot work this one out. Do you see anywhere that could help? Keep searching here. Trochu divný, že některý fungují, některý ne. See anything? Either the water table is full of ooze, or there's another source. Let's search upstream. Fajn, tak teď návrh. Obcuj s kentauricí. Dobře, tak to máme první. A to třeba dobrý feedback. Občas se zbyl přesně tak. První vlastně, jakoby, co bychom měli teda udělat je, že vlastně když po vás chci, že ten gamebook by měl být, že vlastně záleží na vás, tak by měl asi být někde vypsaný. To je třeba jakoby asi první izu, co mi napiš, když tak jako na Discord jako poznámku a beru ji. Přesně proto to děláme jako zkušební a budeme se učit z toho, co nefunguje a co jsou jako chyby, aby jsme to vytunili, jo. Že takhle je vlastně jako logicky, to dává smysl, že to někde prostě udělám možná na command a vy si to vždycky budete moct do PMky vyjet. To umím. Vytáhneme z kapsy Karak 2 a zahrajeme si, dobře. To jsou obce akcie. Elusive little buggers. Antemu, čau čau. Still impressive. Vítám tě tady. Tak to jsem přesně chtěl.
Doufám, že se máš dobře. Vítám tě tady. Pokračujeme dál v příběhu, který je čím dál tím temnější. Teď je to tady takový trošičku jako Stranger Things vibe Anthemu. Uvidíme, jestli to dneska zvládneme ke zdárnému konci. No, health pointíky, paráda. Uh-oh. Don't step in that. I mean it. Find a way around then. Jak mám ale teda vylízt nahoru? Obejít to? Ne, tamhle dolejškem, dobrý. Nikde nevím, Eleven, ještě bude. Mám se zaplatit za provedení pedikury minotauřicí, naleštím a nalakuju kopítka za slušnou sumu zlata. OK. Ghost wards cannot manifest. And you will not be judged. Forgive, and you will be forgiven. Ligor píše, koukal jsem na tvoje video Skull and Bones a musím ve většině souhlasit, děkuju. Jinak taková vsuvka akcie Ubisoftu začaly klesat, tak nevím, jestli neprodat. Bude pořád ještě furt nahoru, teď to bude dolů a pak zase hore. Já jsem jednou chtěl investovat do CD Projektu a neudělal jsem to. A když vyšel Cyberpunk s tím průserem, to začalo klesat jak blázen a říkal jsem si díky bohu, ale jestli si nepletu, tak od té doby šel zase nahoru, že jo. Ale děkuju. Ale co chci se zeptat v tom Rogue Traderu, kdy se dostaneš do fáze, kdy fakt hraješ, kdy tě to tak nějak, jak se říká, vypustí. Teď tě nerozumím, Getman, ještě jednou, promiň. No chyba. Je to tak, no, Those Danbolko. echoes we're hearing were the shadows speaking. They always appear near the ooze. So do the whispers. But which came first? Aha. Jo, CD Projekt jde nahoru, jasně, že jo. Jako, jo, takhle myslíš, už to chápu, Gertman, promiň. Kdy se dostaneš z tutoriálu? Hele, jednoduchá verze po tom, co odletíš z té první planety. Složitější verze, když budu jako přísnější, tak si myslím, že doopravdy, kdy opustíš tutoriál, je když vyletíš pryč z Footfallu a poprvé ti to ukáže mapu vesmíru. Takže za hodně dlouho, ku podivu, no. Jo. Fuj, ty zvuky. The whispers say the same things over and over. What kind of entity would be so obsessed? I don't know. I'm drawing a blank. Opakování matka moudrosti prostě, no. Jinak to nevidím. There's more of them. Ne. They never learn, do they? Watch out! Spectre possession. Back down to hell. This looks perfectly drinkable.
famous last words. Why hasn't the poison spread to the groundwater? Perhaps it shifts and shapes, like the void. Well, at the very least, it shifts. Looks like the ooze comes from a distinct source. Okay. Tak to bereš na co jako já Divinity Original Sin 2, já beru For Joy jako tutorial a až pak Dřevospády jako kapitolu 1. No jasně. A tak to je prostě podle každýho. Easy as pie. Nah, but you can't cook. This whole country is rotten to the core. Rotten to the You're core, just now reaching this conclusion. If I wanted your opinion, I'd give it to you. Perhaps if you gave me the space to have one, then we'd both be better off. Proč se takhle hádají, ty vole? OK. Teď mi to nenechají zpátky? What the fuck? Dobrý. Ne? Hro? Halo, halo. Invisible wall. Tak to jsem nečekal. Dobře. Jo, protože se na sebe naštvali teďko asi, aha. Nějaký story beat a tady se čekalo, že bude fight podle mě. Ne, to je tamhle, aha. Toto nejde. I feel a draft. From the invisible. Someone came through here, someone real, not just a shadow. Okay. Whoever it was, looks like the ooze got him. What do you think, Antea? You wanted the space to have your own opinion. I'm giving it to you. Ježiš, hádky, jasně. Klasický. This must be Antipas Gibbs. Hell of a fall to live through. Now join in any time, Antea. What do you think I'm doing? Okay. Shrnutí posledního gamebooku. Děkuju, Hendo. Máte to tam, čete, můžete přemýšlet, vymýšlet. Je to na vás. Jak jsem teď dostanu? Můžu to přeskočit? Ne. Jo, tady. This is God's land. How could we let a witch come to our community? Instructing our children, no less. 'Tis no surprise. New Eden brims over with backsliders. The governor, chief amongst them. Aye, many had to sicken and die for him to act. But the deed is not yet done. We must fight the Lord's good fight and cast the devil out for good. Many want to try the witch, aye, and many want to see her dead. Jsi se přesně bál. Think you could take on a ghost? Vedle. Reinforcements! Aha, jsem se tě nevšiml, ty vole. This isn't over yet. Too soft. Get in its face. Hogging all the fun.
Ty pás Gibbs, ty vole, vydrží jak svině. Dobré. Those things came from the ooze. They're like those oriental shapeshifters we fought in Bremen. Or Bacche liquefy. This is something else. The ooze reacted to our presence. Okay. Historikalem pozboru psychoterapeuta probral jeho dětství a jeho stav s otcem, protože to bude jen strach projevit své city ke svému synovi kvůli problematickému stavu s otcem. To je docela dobrý. To je docela dobrý. K tomu gamebooku já bych navrhovala terapeutické sezení s mediátorem. Chlapi si potřebují vyříkat. Kdo by byl ale mediátor, Dane Bolko? Hra Psychrat s každým útokem jo, dobrý. Uděláme to po česku a po zemi na pivo. To je docela cool. A budeme pomlouvat vládu, mi přijde dobrý Legro, ne? Tak to je další. Super, čete, pojďte. Také se mi to líbí. Já myslím, že to bude fungovat snad. The Gibbs were so angry. Pure entitled bigotry. Maybe they were affected by the ooze. I mean, we've been snapping at each other since we got here. Something's toying with us. To je pravda, jsem na sebe hnusný. I think they made the ooze. I don't think the ooze made them. Nevšiml, že mini lamička už psala to, co jsem chtěla před mnou. Jo, cool, aspoň jste dva už na to hlasování, Dane Bolko. This is it. This is the source. When we get to it. You have turned your back from love, looked away when most needed. A safe harbor, should we need a moment's peace. Okay. Jaromír Soukup, to tam není bohužel v tom světě. Ještě důležitý pozvat na pivo Izu a pomlouvat vládu. To mi přijde fakt vtipný. Si myslím, že by mohlo Legrone přinést ještě pár hlasů. Something tells me this is the condemned well. Do you think you could get that bucket down? The bucket is tainted. Dál už to nemůžu, jo, OK. No si můžu, no. I sense the vivid echo of a ghost's memory.